Guys, nakaila ba magsuso guys? Diri sa lasang sa dagoy guys, kay nay suso ilang sapa guys. Nya pa di awang guys. O na koy kauban guys, nangugawang guys. O, mga magsuso, tanawa guys. O, kuha na si gawang guys. O, nya suso pod guys. O, na jud daghan diri guys. So dali guys. Oh, so na masang sudlanan guys. Amo nang punon guys kay aron klase-klase pud ba. Na ginisa, na tinunuan. Oh, kadaghan na kadaghan na guys. Oh, see. Nindot kay lang lasang diri guys, no. Kay limpyo kay lang tubig guys. Di jud hugaw ni ilang suso kay ang kinaot sa suso guys kay dahon naman guys. Oh, ani ni sila sa dahon guys. Patabon ni sila. Oh, patabon. Nya kuha na pong mig-awang isa guys. Oh, di na alkansi among biyahe guys. Daghan ng kuha guys. So, Ay, kadako. Napuyo sa dito guys, nangukap siya guys kay kasi naiawang dito guys. Oh, muna ilang lasang guys. Ano yung awang dia? Tagsar maawang dederi guys. Di na siguro dahil nanguha din eh. Nah, guys. Nice kayo kanang anhider sa lasang guys kay tugnaw, bugnaw ba. Nami pud unta kaliguan dire pero ilang tubig kay gamay raman. Naubas na kay ting-init. Og maura to guys. Thank you for watching. At least makalibre na migsuwa.